Na ako ngayon ano. Baka mangitim ako eh. Ang hindi na nga ako maputi eh. Hello, bom bom pow. Hello, bom bom pow. Bom bom pow. Bom 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 pow. Gusto ko magtayo. Bam. Chika, 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 bam, bam. Bam. O, diba? Kalayo ko na. O, yan kayo. Nanay. Kaya maglaro na lang tayo, guys. Hello, Kimchi. Kimchi, kimchi. Dito na lang ako muna. Ganyan na lang. But, oy, ano sa'yo? Hello, Otlom. Hello. Thank you for tap-tap, Otlom. Chicken, chicken, hello. Kamusta ka? Check, tan, 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 tan. Support me, guys, ha? Okay. Long time no see. Ngayon ka lang pumasok ulit, ha? So, daktak. Ang init. Grabe. Ang init, zero. Wow, busy ka? Busy ka pala? Support. Road to 42K, guys. Road to 42K. 900 na lang, guys. Talaga. Thank you, Otlom. Sudakap. Tawang-tawa naman dyan yung others. Bakit? At least ito mas maganda. Buti, Bini. Bini yarn, yes. Bini, Mika. Bini, Mika o biniyayaan. Biniyayaan. Biniyayaan, guys. Biniyayaan. Binibirot. Hello, Janice. Hello. Binibirot siya lang, guys. Sorry. Yan lang yung kaya natin. Grabe, tawang-tawa ka dyan talaga. Tawang-tawa yarn. Tawang-tawa ang koya mo. 3 points nga sa ring. Hala, ayoko. Walang bola. Pag ginawa ko yun, dapat bagsakan. Bagsakan niya ako, 1K, gawin ko 3 points. Diba? Basic lang yun. Wow, basic. Oh. Okay. Support me, guys, ha. Support me. Oo, mag-shoot yan. Mag-shoot yan, guys. Akala nyo sa akin hindi magaling mag-basketball? Marunong to. Sa dapat, sinanananan. Tawang-tawa talaga itong mga papansin na to eh. Mas magaling pa ako sa'yo mag-basketball, no? Hello, Mr. Best. Hello, Mr. Best. Charot. Hello, Aros. Hello. Welcome to my live, guys. Lugi, di ako marunong mag-basket. Ano ba to siya? Bading ka ba? Bading ka siguro, no? Crush ko pa naman yung mga basketball player. Ga? Ay, mga soccer. Boxer. Ayaw ko sa'yo. Si Eman Bakusa ka ba? Hello, Boss G. Hello. Si Eman Bakusa ata to, guys, ah. Parang mali, ah. Hello, Ricardo. Eman! Ikaw ba yan, Eman?
sa, alam nyo guys, taga dito yan si Eman Bakusa. Kasabay ko yun sa US. Guys, taga dito si Eman Bakusa sa Palawan. Alam nyo yon, kalugar ko siya. So, nakatira yung kanyang mama. Nakaraan ko lang din nalaman. Kung alam nyo, si Eman Bakusa. Hala, pagpakat yun ako guys. Baka naman. Baka naman. Paano na nga ako sana pakutahin niyo ako. Hello, Yamate Kodasai. Yamate Kodasai. Konnichiwa. Sana naman. Kantahan ko kayo. Hello. Ayoko na makata. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ano to? Yamate. Ohayo gozaimasu. Yamate. Ikot mo na ako. Sige. Ohayo. Hello, Night. Hello, Night. Thank you for tap Night. Genki desu ka? Yamate, genki desu ka? Thank you for tap Yamate. Yamate kadasai. Ushi manga. You know that? Ushi manga. Genki desu yo. Ushi manga. You know manga? Mango. Gusto niyo mag-Japanese pa ako, ha? Marunong ako mag-Japanese, guys, konti. Sa school kasi namin tinuturo yun. Genki desu ka? Yes, I know mango. Yes. I said Oshi. You know Oshi? You are Japanese? Or no? Kawi. What kawi? Kawaii. What kawaii? Oshi is delicious. In Japanese. You know that? Oshi. Manga Oshi. I said mango is delicious. You know that? Oshi kido supay. Ay, grabe naman. Pero wag mo na ako, don't say all Japanese, only English. I can speak Japanese. Little bit Japanese, I know. Hello, Kikers. Thank you for top. Support me, guys. Support me. Road to 42K, guys. 900, guys, before 42K. Hello, born to success. Hello. Tapan ko, may mga bata kasi dito eh. Dito na lang. Para hindi masyadong kita doon. Hello, ID number. Thank you for top. Sana, hello Wesley. Grabe ko ba yan kasulti? Hanapan mo nga ako ng supporter Ace. Na para pumaldo tayo. Hello Chiba. Hello Chiba. Welcome to my live Chiba. Siya nga pinindot. Hanapan kita, be. Promise. Prime gusto mo. Meron din ganyan, pero hindi sila nakabagsak na sa bakit ayaw nila sa akin, guys? Hindi ba ako, baka ayaw nila kasi wala silang makuha sa akin. Kasi nga gusto nila, laging, may kapalit, ganun. Pero
Pero wag naman sana, iba yung kapalit. Maganda sana. Hello, Born to Success. Thank you for tap Born to Success. Gusto ko loyal supporter. Hello, Will Nalang. Hello, Will Nalang. Thank you for tap